प्रथमते आज आमार जी गणसमावेश मैं आमार समष्टिर दलीय कर्मी राइज भोटार सकलोके धन्यवाद ज्ञापन करिছোঁ। प्रतिकूल बतरतो आज हजार हजार मानुह इयाते समवेत होइছে। मैं समष्टि भोटार হৈ आमार दलर सभापति हाग्राम महिली डांगरियाको धन्यवाद ज्ञापन करिছোঁ। तेखेते সময়মতেই আজি सभाखনত उपस्थित होइছে, राइजर उद्देश्य बक्तव्य दाঙি धरिছে और जी वातावरण आज सृष्टि होइছে मधुयाबारी समष्टित परिवर्तन नाम लै जिकी जोৱা दुजन इएम दिगন্ত बरुवा त्यार পৰা परित्राण पाबर কাৰণে राइज आज मार बांधि দি থিয় দিছে, बाहर पातिছে, सांसदे बाहर पातिছে और লগত माने लाख लाख टका इतिमध्ये टका भगाइছে, खासी खाবলৈ দিছে, पथा खाবলৈ দিছে, खाবলৈ দিছে, তেনেধৰণৰ এটা वातावरण তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে। জয় নিশ্চিত 100% আজিৰ যিটো সমাৱেশে প্ৰতিপন্ন কৰিলে মধুয়াবাৰী সমষ্টিত বিপ্লৱ দল জয় নিশ্চিত। বিজেপি নে কোন কোশ্চেন করলো না আজি গাইন তোমালোকে এই নব কুমাৰ ডেকা